हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ जय जगन्नाथ राधे राधे आशा करछि कि आपण माने भलो थिबे। वेलकम टू जय उड़िया ब्लॉग्स। तो आपण माने यदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती भाबरे सब्सक्राइब करंतु एवं भलो लागुतले गोटे लाइक कमेंट निहाती भाबरे करंतु। आसंतु आज कार ब्लॉग स्टार्ट करिया। तो सांग माने घरे केही नथिले, बापा माँ भाई तो रायपुर रे अछंती एवं भाउज तांको घर को जाइछंती। तो सकाळु तो मु खाई सारथिली भुजा और मिक्सचर। तो एबे भात खेल तैयारी करदेली। प्रथम गैस चालू करी पानी गरम पाई बसदेली हांडी रे। तापर चावल धोईकी रखी चावल को ढारदेली गरम पानी रे। तापर दुईटी अंडा एवं स्वाद अनुसार लुण हलदी आ जीरा नहीं नेली। ताको भल भाव में फेंटी देली कहीं आज आम अंडा पनीर कर। तो गोटे जरी को धोईकी रखी से मिक्स करिथिबा अंडा को पकई गरम पानी छाड़देली जे चावल पकई। अंडा पनीर पर आवश्यक सामग्री नहीं आसली ताको भल भाव में धोईदेली। तो अल्प मात्रा रे अदा और रसुण नेली ताको हेमदस्तारे कुटिदेली कहीं ग्राइंडर रे हबो नहीं सेतिकी। तापर आम भात और अंडा पनीर रेडी। तो भात को गाड़ी देली तापरे देखिए भात पूरा रेडी। तो एबे मु तरकारी करने पूरा तैयारी हो गली। तो गरम कड़ा रे टिके तेल नेली। आवश्यक अनुसार लुण नेली। तापर आलू आ अंडा को तेल रे संतुलिया छाड़देली। तो एबे हम अंडा और आलू संतुलिक रेडी पूरा। तो ताको गोटे पात्र को काढ़ी देली। तो एबे पूरा रेडी तरकारी करिवार द्वितीय सोपान। तो तेल नेली। तेल को गरम करी टिके चीनी नेली कहीं कलर पाई। तेल गरम होला परे कटा ही पियाज नेली तेल छाड़देली। तापर कंचा लंका काटिकी रखी से पकईली। तो एबे हम पियाज पूरा रेडी। तो बटा होइथिबा अदा रसुण को पकईली ताको भल भाव में मिक्स करदेली। तो एबे हम पियाज अदा रसुण रेडी। तो बिलाती नेली काटिकी रखी बिलाती पकईदेली ताको भल भाव में मिक्स करदेली। देखो बिलाती पूरा मिसी जाइए। अल्प मात्रा रे पानी नेली ताको भल भाव में मिक्स करी स्वाद अनुसार हलदी आउ लंका नेली। मेथी पत्र नेली। गरम मसला धनिया पाउडर चिकेन मसला टिके स्वाद पाई नहीं नेली ताको भल भाव में मिक्स करदेली। तो देखिए हम मसला पूरा रेडी। तो अल्प मात्रा पानी नेली ताको भल भाव में मिक्स कर टिके फुटाई देली। तापर संतुला होइतिबा आलू आ अंडा को छाड़देली। देखिए तो ये एबे रेडी हो जाइए। तो ताको आवश्यक मात्रा रे पानी नबा। तो हम अंडा पनीर पूरा रेडी। तो ये जतिक पंसा सब अंठा होता धोई दबा। देखिए तो धोईकी रेडी पूरा गोटे गोटे वर्षा पकई गला। तो ताको सब जगार रखीदबा। तरकारी की ढांकी मुझे आसीगली गाधेया।
तो ମୁଁ ଏଇଠି ଗାଧେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଆସେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ଟିକେ ମଥାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି କାହିଁକିନା ବାଳ ସବୁ ବୁଣିକି ଥିଲା। ସାଗର ନାହିଁ ଖାଇକି ନାହିଁ ଆସିଗଲାନି ବସିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି। ଅଣ୍ଡା ପନିର, ଭାତ ଆଉ ପିଆଜ। ତ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତ ରେଷ୍ଟ କରିସାରି କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସୁଶୀଲ, ସୁପ୍ରୀତ ଆଉ ସାଗର। କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳି ସାରି ଆମେ ଗଲେ ଯମୁନାଶୁଳ ଆଇବି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସଂଗ୍ରାମ, ସୁପ୍ରୀତ ଆଉ ମୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯମୁନାଶୁଳ ଆଇବି ଆସିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ ପୁଲ ପାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସଂଗ୍ରାମ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏଥିରେ କୁଦି କୁଦି ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯା ଦେଖି, ଏ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପକେଇକି ପୁରା ଆସିଲ, କୁଦିବ କ'ଣ? ସୁପ୍ରୀତ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେଇଁକି ଚାଲିଯିବି ପୁରା ପୁଲକୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଉ। ତ ଆମେ ପୁଲ ପାର କରିସାରିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବୁ କେତେ କାଦ। ତ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବୋଧେ ଫିଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି କାଦ, ପାଦ ପାର କରିକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଶାନ୍ତ ଏବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯମୁନାଶୁଳ ଆଇବି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯମୁନାଶୁଳ ଆଇବିରୁ ଫେରି ଆସି ଆମେ ନୂଆଗାଁ ମାର୍କେଟରେ ପୁଚକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ। ପୁଚକା ଖାଇସାରି ନୂଆଗାଁ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବେ। ମୁଁ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା।